education, employment, and culture. Agriculture, fisheries, and environmental development. Genuine peace, safety, and security. Livelihood and tourism development. Economy and affordability of taxes. Wellness, sports, and health. Infrastructure, transportation, and communication development. NGOs, DOs, and cooperative development. God-centered and good governance. Social services. All fast advancing countries invest in education a great deal in order to empower its people. Busa akong gipalapdan ang atong mga scholarship programs aron mas daghan pang mga deserving students nga maka-avail niini. Sumala sa panultihon, edukasyon ang maayong pasaporte ngadto sa maayong kaugmaon. Dinhi sa Tagum, hugot ang pagtuo niini sa lokal nga gobyerno. Busa, ubos sa Eagle Wings program, espesyal ang atensyon na gihatag sa lokal nga panggamhanan alang sa edukasyon. Ang pilosopiya niini nakaangkla sa pag-empower sa katawhan, pinaagi sa pagbuo og budget sa sektor sa edukasyon. Sa paglingkod ni Mayor Alan De Leon, isip leader sa Dakbayan, ni adtong 2013, usa sa mga unang polisiya nga gipatuman sa iyang administrasyon mao ang pagpalapad sa access sa scholarships. Natay mga programa susama sa scholarship program. Akong i-mention ang atong ang Sulong-Dunong Educational Assistance Program. Na sa pagkakaroon, daghan nang naka-avail since nag-start ang mga programa. And sa term ni Mayor Alan De Leon, gipunduhan og dako-dako nga budget ang ato ang sulong-dunong para maka-avail patong wala pa naka-avail. Ang atong sulong-dunong program mo na sa katong para sa high school nato nga mga estudyante. And gi-strengthen nato ang ato ang City Vocational Scholarship Program katong technical katong mga mukuha og mga textbook nga mga kurso. Naatay gigahin ang city government nagahin og budget ana every year and daghan pud ang naka-avail especially karon nga school year. And ang pinakanindot nga nabalik tungod sa ka-successful sa maong programa, of which nakita ni Mayor Alan na successful ang programa, na-impact ang programa sa mga tagomenyos, maong i-propose sa City Mayor's Office, through sa tabang po sa atong City Council, nga ibalik ang atong City Educational Scholarship Program. Ug dako-dako nga pundo ang gigahin ana since last year. Usa sa mga CESPRO scholar mao si Matt Astakaan. Naglisod sa kinabuhi, gipaninguha ni Matt nga makahuman sa eskwela para sa iyang kaugmaon ug sa iyang pamilya. Makasalamaton kay ko sa City Educational Scholarship Program or CESPRO kay tungod ani matabangan ko sa akong pag-eskwela. Kay sa tinuod sa kinabuhi, dili ta maka-ensure na makahuman ta og eskwela pamaagi sa atong mga ginikanan kay especially sa amoa daghan nila igsuon. We're 7 in the family and I am the youngest. And I want to finish my studies na dili kayo ginahatagan o akong burden ang akong mga ginikanan para makahuman ko og eskwela. I would like to make this scholarship program as my motivation to finish my studies. Na bisan pa sa mga kalisod sa kinabuhi, sa kalisod sa atong mga ginapagdaanan kada adlaw, andam ang City of Tagum na mutabang sa ato, especially sa mga estudyante. Because I believe that education is not just a life preparation, but education is life itself. Therefore, we should always strive for the best and we should always do our best in order to finish our studies. And CESPRO is a great help for me in order for me to finish my studies without having this burden kung makahuman ba ko or dili sa akong pag-eskwela. Tuod man, nabalik ang CESPRO tungod sa maayong epekto niini. Ang kasamtangang prinsipal sa usa ka mga tulunghaan sa Dakbayan, produkto sa CESPRO. Ako si Joy Jade E. Relos, kasamtangang Principal 2 of Don Ricardo Bree Central Elementary School. Ako ay proud scholar of the City Government of Tagum under the CESPRO program. Dako kayong hagit sa itong mga kabatanunan, particularly itong mga poor but deserving students, nga gamiton nila karon ang scholarship nga gihatag ni Mayor tungod kay ang chances panagsalang
through sa city CESPRO nga ihatag ni Mayor Alan sa city government para libreng pinansyal sa ato ang mga poor but deserving student. So panahon na gid karon og wala na rason sa atong mga estudyante, particularly itong naningkamot nga makahuman og eskwela. Kaya akong papa sa una, isa lang ka driver, and yet ako nahimong maestra, and yet karon nahimo na kong principal diri sa siyudad sa Tagum. Other than that, na kahit ba ako principal, ako pud na mahimong outstanding school head of Region 11. Sa Pikas Bahin, ang Oplan Tabang Eskwela gipadayon usab ang implementasyon. Libreng mga school supplies ang gipang-apod-apod sa mga estudyanteng Tagumenyo. Una pa man magsugod ang matag school year. Dili na mamroblema ang mga ginikanan ug asa mangita og kwarta, pampalit og mga school supplies kay kini libre na nga ginahatag sa gobyerno. Gani, niadtong 2015, 15,000 ka sets sa school supplies ang nahatag sa LGU. Hugot usab ang suporta sa LGU sa paghimong conducive for learning ang mga tulunghaan. Karon atong makitaan since natan-awan jud nato ang K-12 program tan-awan sa city government nga nagkadaghan ang mga estudyante puhon. So ang construction karon sa ato ang school buildings natay 80 million na ongoing construction. Dili lang pagprepara sa ato ang K-12 kundi pagprepara sa mga buildings para sa umaabot na school years, but nakatabang po ni siya in terms of employment. So katong mga ginikanan nga nanarbaho na may pang-enroll sa ilang mga anak. So that's one siguro nga makita nato nga successful ang programa in terms sa education sa ato ang syudad sa Tagum. Ang pag-empower sa mga Tagumenyo wala lang nakasentro sa edukasyon. Ang advokasya sa employment o trabaho gihatagan usab og bili sa lokal nga panggamhanan. Tungod sa madasigong implementasyon sa mga nagkadaiyang employment facilitation services sa PESO Tagum, daghang mga Tagumenyo ang nakakita og trabaho, mapalokal o abroad man. Resulta kini sa mga daghang intervention sa LGU sama sa mga job fair, special recruitment activities ug career employment coaching. Pinasahi pod ang implementasyon sa BED o Barangay Employment Desk sa Dakbayan, kay kini dako og natabang sa paghatag og access sa mga yanong tao sa barangay sa mga employment opportunities sa Dakbayan. Tungod niini, ang unemployment rate sa Dakbayan mingkunhod, gikan sa 6% ni adtong 2014 ning baba kini ngadto sa 5.5% ni adtong 2015. Ubos pa sa national average sa unemployment rate sa tibuok nasod. Usa sa mga nakabenepisyo niini mao si Florence Grace Sagittarius, na recruitment staff na karon sa LYR. If not with the city government of Tagum through its PESO, wala unsa ko'y trabaho karon. So ako na-hire as recruitment staff sa LYR group of companies. So sa una, last year, I applied in Kalayaan Job Fair. So I remember that time na nag-apply ko, nagpila ko sa job fair, thousands of job applicants. So luckily, I was informed na I undergo through process, and then luckily, I was hired as recruitment staff. So nagapasalamat ko nga karon sa una, gi-interview pa ko, ug karon ako na ang mo-interview sa mga applicants. Saludo ako sa City Government of Tagum sa paghatag og importansya sa job fair activities o job facilitation sa mga tao na nangita og trabaho. Tungod sa maayong performance sa PESO, na-awardan kini isip Hall of Fame awardee sa Search for Best PESO sa tibuok nasod. Usa sa mga reward niini mao ang pagpili sa Tagum isip pinakaunang moimplementa sa Job Start Philippines nga proyekto sa Department of Labor and Employment, Canadian Government ug Asian Development Bank. Pinaagi niini gihatagan pa og dugang training ang mga kabatan-unan ug gipakusog usab ang career guidance para kanila. 6 months internship usab ang naghulat para kanila. Sa maayong pagdumala sa LGU, tinuod nga buhong sa oportunidad ang pagpanrabaho diri sa Tagum, nga ang benepisyaryo mga Tagumenyo. Bisan pa man moderno na ang panahon, ang pagprotekta sa kultura ug tradisyon sa mga lumad ug Muslim sa Tagum nahimo usab nga prioridad sa LGU. Gani,
Espesyal ang nahimong pagtagad ni ini sa sektor sa mga lumad ug Muslim. Una na dinha ang pagmugna sa City Tribal Affairs Office ug City Muslim Affairs Office. Kini nga lakang gibuhat aron mas matutukan ang ilang panginahanglan. Ug tuod man, sukad sa paglingkod ni Mayor Alan Relion, dako na ang nabuhat sa LGU para sa ilaha. Ang tumong nga pagpreserba sa ilang kultura, mas gipakusgan pinaagi sa implementasyon sa mga cultural education programs. Ang pag-indo para sa mga IPs nakatutok sa pagpadayong capacity building sa mga cultural masters nga maukaron ang nagatudlo sa ilang mga katribo. Para usab sa Muslim communities, hugot ang suporta sa LGU para sa madrasa education ug sa Arabic language and Islamic values education o ALIVE program. Gani, nintaas ang ihap sa mga Arabic facilitators sa Dakbayan from 29 niadtong 2014 to 53 in 2015. Wala lang nakasentro ang suporta sa LGU sa IP o Muslim sector sa edukasyon. Ning alalay pud kini sa panginabuhian sa mga lumad ug Muslim. Nakadawat sila og financial grant pinaagi sa bottom-up budgeting alang sa ilang tagsa-tagsa ka mga livelihood projects sama sa tribal dressmaking, goat dispersal, beadworks making, and halal meat shop. Di-empower usab sila pinaagi sa paghatag og mga capacity building trainings sa atong mga IP ug Muslim leaders nga nahasubay sa ilang distinct culture and traditions. Kini ug uban pa tipik lamang sa mga kadaugan, mga tagumpay nga naabot sa dakbayan sa Tagum sa natad sa education, employment, and culture. Padayon ang pagpaningkamot sa lokal na panggamhanan, pinanguluhan ni Mayor Alan Relion ug Vice Mayor Heterito Hementiza, kauban ang tanang konsehal, nga mas mapakusgan pa ang mga programa ubos sa Eagle Wings program. Kinitanan para sa pinalanggang dakbayan sa Tagum ug sa mga Tagumeños. Taliwala sa pag-usbong sa Tagum isip Rising Urban Center, nagpabilin kini isip usa ka agricultural city. 55% sa total land area sa Tagum classified for agricultural use. Usa sa mga prioridad sa lokal na panggamhanan ang agrikultura. Ubos sa Eagle Wings program ni Mayor Alan Relion, dakong budget ang gigahin para sa mga lain-laing programa na gitunguhang tabangan ang mga yanong mga mag-uuma ngadto sa pagkabot sa food security. Usa na ni ana ang sweet corn farmer nga si Bonifacio Montilla. Ako isugos sa ka farmers nga nagtrabaho diri sa area nga bakante nga gihatag ipahulam sa gobyerno mintras nga wala pay tanom. Ug karon nga ana-ana gi-open na ni sa gobyerno nga di sa mua gumikan kay wala pay tanom patamnan og gulay sumala sa sulti ni Mayor. Karon na amin nagtanom na gulay. Nag-conduct og seminar ang Department of Agriculture o City Agriculture para sa farmers aron makibalog unsay idea sa pagtanom. Sa sinugdanan gitahatagan kami sa atong city government kay Mayor Relion, Alan Relion og 20 kilos nga sweet corn seeds worth of 44,000. Aduna na may nadugang sab nga gihatag sa City Agriculture mga fertilizer chemical o adunay mga napsak nga upat ka napsak o sprayer nga nadawat na mugikan sa City of Agriculture. Kay wala pa nakita ang impact sa programa, 8 lang sila nga nagsugod og tanom. Within gikan sa pagtanom hangtod sa 70 days harvest na. Ang 1 ka kilo nga similya nga sweet corn nga among gitanom pag-abot sa panahon sa pag-harvest mi income og 25,000 pesos within 70 days. Busa ang 8 ka tawo namo nga nagtrabaho. Hang miabot na karon og 47 ka tawo ang among kauban ug diha nga naka-formi og asosyon. Nag-formi og asosyon karon gumikan kay ginaauhag man kami sa government nga dili mo maka-benefit sa budget sa gobyerno.
kung wala mo'y asosasyon. Ang High Value Crop Development Program ipakusgan sa lokal nga panggamhanan. Kini nga programa mo'y nahimong instrumento sa pagbag-o sa kinabuhi sa mga mag-uuma sa dakbayan. Sa diha na nga na-educate na ang mga tao, daghan na ang nakatunas tao, magpasalamaton kaayo ang mga tao karon sa mga kaubanan akong mga farmers di sa Madaog. Gumikan kay supisyente na ang ilang income. Ug sa ako lang side, sa kadugayon ko nga nagtrabaho sa Twin Rivers Plantation bilang isa ka unit supervisor. Ang ako yung tinuod nga service bisikleta lang. Ug ang akong sweldo, 8,500 ang akong bulan. Pero dire sa nag-uma na kami, aduna na'y umahan o naging farmers na kami. Sa isa ka tuig, ug 3 ka bulan, nakapapalit og brand new nga motor worth of 62,000 diri lang sa pagtanom og gulay sa produkto pa nako sa unang tanom nako og gulay nga talong. Ang mga mag-uuma og palay gitabangan usab sa LGU tubag sa ilang mga panginahanglan ang Agriculture Revolving Fund. Ang kalahian ana niya gikan sa una katong wala pay tabang gikan sa gobyerno ay ang pamaagi diri sa among pamasak sa una paitid kayo kay ang una nga diferensya ang patubig nya ikaduha ang pinansa amo ang pagtanom kay kung magtanom ka simpre mo kuan kag dako nga kapital sa diha nga naay tabang gikan sa gobyerno wag nakaluag-luag gid mi kay imbis nga mangutang mi sa gawas kanang 10% diha sa ilahang gitabang dili na mi kinahanglan nga mangutang pa mi sa mga kapitalista sa gawas mangutang siya karon kay iyang pinansa iyang basakan nya pag-abot sa kining ting-harvest na mapilyor siya simpre di siya kabayad sa kining kapital magtubo man to muna nga magdako iyang utang nya wala laing pamaagi di iprinda na lang pud niya ang iyang basakan kay aron makabayad siya sa iyang kuan na utang nga financing dito sa iyang nakuhaan. Karon, tungod sa revolving fund, naghugpong ang mga mag-uuma ug nagtinabangay sa pagpalambo sa ilang mga basak. Siyempre, ning alalay kanila ang LGU. Nagpasalamat mig dako sa amuang pundok sa Patapia bisan gamay lang ni among IE. Nya sa diha nga gitabangan ni sa gobyerno ni programa ni Mayor Rinyon kining iyang gihatag sa muang building fund dako kay nig katabang sa muang mga mangunguma diri sa Patapia diri sa lugar sa Pagsabangan kay kining iyang gihatag nga revolving fund muna ani manggod ang pamaagi niini matag usa ka kamembro namo diri nga naay basakan kung maka ulami og kwarta sa opisina kining gihatag nga revolving fund nga giprograma sa gobyerno sa mua iuli ni namo sa opisina sa human sa harvest nga gamay ra siya tubo dili layo ra kayo sa kanang manghiram ka o kanang 10% bitaw nga kada bulan gatubo siya pero kini nga pamaagi dako kay ning katabang sa mua kay dili mi madak-an sa pagbayad nya ang kini ni ang pundo di gini siya matandog kay inigbayad namo sa opisina inigbalik namo mo man ang gihapon ni mo ang gamiton sa dihang magbasak na pud mig sugod nya kung naay magkinahanglan sa amoa sa amoang opisina o kapital magamit man niya sa among membro sa diha dayon kung mogamit siya to sa pagsugod ni ining amoang opisina gamay pa kaayo mi siya og pundo pero karon sa among nindot nga pamaagi nagkadako ni siya abot na gani ni siya og more or less 700,000 na ang amoang pundo karon bisan gamay ra ning amoang ID. Tuig 2013 usab gisugdan ang implementasyon sa gulayan sa paaralan program. Diin ang mga bakanting luna sa mga tulunghaan gihimong vegetable gardens. Dako kini og tabang sa pagkunhod sa malnutrition rate sa dakbayan. Dako kay impact ang gulayan sa paaralan dinhi sa among eskwelahan sa Don Ricardo Cruz. Kabalo na pud ang mga kabataan kung unsa ang kaayuhan nga makuha nila pinaagi sa pagkaon sa gulay. Ug isa pa ni ana ang mga kabataan, ang mga estudyante, kabalo na sila kung unsay mga pangalan aning mga gulaya. Dili lang kini nila makita sa TV, kundi nakita na gyud nila personal. Ang maayong epekto sa gulayan sa paaralan gipakatag ngadto sa komunidad.
giimplementa sa LGU ni adtong 2015 ang Gulayan sa Pamayanan Program, diin ning salmot na ang mga purok ug mga kabalayan sa maayong advokasya sa food security. Ang mga bakanting luna sa una, karon produktibo na. Ang mga tugkaran sa mga balay, imbis bulak ang nakatanom, karon gulay na. Gali kani nga programa miabot na sa kapurukan o kabalayan. So, daghan kayong salamat sa suporta. Thank you for the love. Ang advokasya sa food security gipakusgan pod sa coastal area sa Dakbayan. Niadtong 2015, giinagurahan ang multi-species hatchery nga nahimutang sa Barangay Libuganon. Kini nga proyekto gitukod sa LGU o sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mas mapalambo pa ang produksyon sa alimango diri sa Tagum. Dinhi ginapadaghan ang similya sa alimango nga ginabuhian sa wetland area sa Dakbayan nga mauusab ang mupadaghan sa ihap sa mga alimango sa kung asa man sila gibuhian. Gani ingon pa sa BFAR, tumong nilang himuong crab capital ang Dakbayan sa Tagum. Busa, mao kini ang usa sa mga rason nganong ginaprotektahan usab sa LGU ang mga wetland areas pinaagi sa pagtanom og mga bakawan. Kini usa sa mga rason nganong magpadayong buhi ang pangisda sa Dakbayan. Sabay niini ang pag-amuma usab sa kinaiyahan, ang City Environment and Natural Resources Office sa LGU padayon ang pagpananom og kahoy. Subay sa pagtuo sa LGU na dapat dili masakripisyo ang kinaiyahan sa paglambot sa Tagum. Ang nursery nga gi-operate sa LGU, daghan og mga seedlings na pwede nang itanom. Tuod man, daghang mga kahoy na ang natanom sa LGU. Butang nga mopamatuod nga ang Tagum usa ka green city. Ang pag-alalay sa mga mag-uuma ug pag-amuma sa kinaiyahan, butang nga wala gipasagdan sa LGU. Ubos sa Eagle Wings program, kini nga advokasya magpadayon para sa kaayuhan sa kinatibuk-ang Dakbayan sa Tagum. Dakong hisgutanan ang kabahin sa peace and order. Dili ikalimod na kung malinawon ang lugar, magnet kini sa uban pang oportunidad sama sa pagpanrabaho, negosyo, ug uban pa. Sa in-English pa, ang stable peace and order situation is a prerequisite for development. Busa, nakatutok ang gobyerno sa pagkabuot sa genuine peace, safety, and security para sa mga Tagumeños. Butang nga nalakip sa development agenda sa LGU ubos sa Eagle Wings program. Under sa localized anti-criminality plan, adunay mga programa nga kinahanglan gyud ang suporta sa ato ang lokal nga pangamahanan kaning LGU. Ug magpasalamaton ta kay aduna kitay amahan sa atong syudad nga nagpakita gyud og kadasig kainit sa suporta sa atong kapulisan, mao nga gimugna kining usa ka grupo nga Tagum's Finest. Bunga kini sa parag tinabangay sa atong national nga agency, ang atong PNP, Philippine National Police nga organisasyon ug ang atong syudad sa Tagum. Paglingkod ni Mayor Alan Relion, namugna ang Tagum's Finest. Tungod mandato sa kapulisan ang himuong peaceful ang usa ka lugar, ning bubo ang LGU og dakong pondo, agi og suporta kanila. Parang komposisyon na tulo na sa kagrupo, naigikan sa Traffic Management Office, naapogikan sa Security Management Office under the leadership of Elmer Relion, og ang kapulisan. So tulo na sila pero karon gihimo na silang usa. So ang atong syudad sa Tagum karon daghan na ta og augmentation from the LGU. Unlimited ang suporta sa pangamahanan sa atong sa kapulisan tungod kay dili gyud ta mahimong epektibo, pinaka-ektibo, mahimong epektibo kung wala ang suportar sa atong lokal nga pangamahanan sa atong LGU. Ano man makita nato ang mga motor, 30 Roser nga motor og naipulo nga mga SRM. Muna gipang isyu sa atong Finest ug atong kapulisan og mga uniforme. Ang nakanindot sa Tagum,
dili lang kapulisan ang naningkamot alang sa pagkabot sa kalinaw. Ang mga nagkadaiyang force multiplier group sa Dakbayan nakighugpong sa LGU ug kapulisan para sa maong advokasya. Kini sila voluntaryo nga minhatag sa ilang serbisyo. Usually, ang main mission is to support the government development programs in terms of peace and order, in terms of social services, and any related humanitarian missions. Mao gina mandated sa bylaws sa Brotherhood nga kinahanglan ang mo-appeal sa organization well equipped about the civic mindedness for humanity. So since 1984 it was being established by the Guardians Brotherhood when it was reorganized in Tagum City last 2000. Ang grupo wala kayo ma-recognize sa local executives. Sa dihang si Mio Rilio na ning lingkod, nalipay may kay ang amuhang mission ni Exil ni improve kay ang governance ni Mio Rilio recognizing the efforts of the NGOs. Ang pag-ila sa mga force multiplier groups sa LGU kanila nakapaengganyo daw og mas aktibong partisipasyon gikan sa ilang pundo, sumala sa presidente sa ilang federasyon. Mas ni active og samot ang ato ang force multiplier. Tungod nga sa pag-federate sa force multiplier, nahimo siyang usa na lang, in one voice, in one goal. Sa pag-recognize o sa pag-acknowledge sa effort sa kada grupo, sa pagbalyo niini sa pag-acknowledge nila, mas nalipay ang ato ang mga volunteers. Ang paghugpong sa kapulisan sa mga force multipliers, mga barangay peace action team, ug sa katilingban ngadto sa pagkabot sa tinuuray nga kalinaw, minglungtad sa nagkataas nga crime solution efficiency rate sa Tagum, gikan sa 8.41% ni adtong 2013 ngadto sa 79.64% ni adtong 2015. President ang gihangay na dayon ng injured. Sa pikas bahin, dako usab ang pagpaningkamot sa LGU para himuong luwas ang mga tagumenyo sa lain-laing matang sa kalamidad o disgrasya. Gipalig-on niini ang disaster risk management pinaagi sa pag-institutionalize sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Karon, adunay alert team nga nagaserbisyo sa Dakbayan, 24/7 na andam mo alalay sa mga panginahanglang, emerhensiya o pagresponde sa mga disgrasya. Sa pagbuhat niini, gipanindot ang 24/7 nga operation center niini. Lakip na ang pagpamalit ng mga dugang ekipo sama sa mga rescue equipment ug mga ambulansya. Dinha sa barangay, gipakatay usab ang advokasya sa disaster management. Training para sa mga first responders gisuportaan. Mga communication equipment na dakong gamit sa mga emergency situations gihatag sa LGU. Sa mga kadalanan, ang mga dancing traffic officers wala lang niningaw sa mga motorista. Apan gisiguro usab nga hapsay ang dagan sa trapiko sa mga nag-inang kadalanan sa Dakbayan. Ug niadtong 2014 lang, naanay naka-install nga mga CCTV camera sa Tagum para matabang sa kahapsay ug kalinaw sa Dakbayan. Dili na ikatingala nga nung gawad kalasag awardee isip syudad nga adunay best managed CBRRMO sa tibuok Davao Region ang Dakbayan sa Tagum. Pero luyon niini ang tiniha sa LGU ubos sa liderato ni Mayor Alan Relion, pinaagi sa Eagle Wings program, simple lang, nga ang Tagum magpabiling malinawon ug malampuson. Ang panginabuhian sa katawhan nalakip usab sa mga prioridad sa lokal nga panggamhanan, ubos sa Eagle Wings program ni Mayor Alan Relion. Bisan pa man padayon ang pagkunhod sa unemployment rate sa Dakbayan,
padayong naningkamot ang LGU para mapalapad ang access sa mga tagumenyo sa mga trabaho o panginabuhian. Usa sa mga lakang sa LGU, mao ang pagpakusog sa community-based skills training program sa Dakbayan. Usa sa mga natabangan ni ini, mao si Robin Barcala. Daghan na kayong naka-avail, daghan na kayong katabangan, daghan na kayong nakakwarta sa ining training, katong mga ginikanan o mga tao nga walay mga trabaho. So base sa akong mga observeran, daghan na gyud nga natabangan ani. Pinanguluhan sa PESO in partnership with TESDA, mga lain-laing skills ang ginatudlo sa mga interesadong tagumenyos nga gusto maka-avail sa libre nga skills training program. Si Robin Barcala, produkto sa massage therapy training nga gihatag sa LGU. Karon kay NC2 passer na kini, siya na pod ang nagatudlo sa mga bagong batch sa mga learners. Lakip na ang mga bakasyonista dinha sa City Jail. Sa City Jail, aside sa paghatag og basic literacy sessions, kinatudluan pod og lain-laing skills ang mga bakasyonista. Gani, uban kanila na anay national certification. Paggawas nila sa prisuhan, siguradong aduna na sila'y panginabuhian. Gitapod ko sa PESO sa didto sa Tagum City Jail nga mahimong usa ka trainer didto sa ato ang mga livelihood sa mga inmates. Okay, then daghan na pod ang napapasa na to dito na atay mga 22 ka buok nga nipasa sa NC2, then og labi na gayod na isa ka buok nga nakagawas na sa ato ang inmates og nagtrabaho na karon sa Davao iyang na-avail ang ato ang training. Gitawag nausab ang iyang kinabuhi tungod sa atong training, nakapanrabaho na siya sakto, nasa disinting trabaho o ang iyang kinabuhi karon dako na gayong pagkausab. Naningkamot usab ang LGU nga i-empower ang mga lain-laing pundok para maka-avail sa mga financial grants sa national government, pinaagi sa bottom-up budgeting. Dako ang assistance sa LGU sa pagmugna og mga project proposals para magahinan og pondo ang ilang mga negosyo sama sa dressmaking, fisheries, bigasan ug uban pa. Sa pagpaningkamot sa LGU, halos 24 million pesos ang aggregated funds ang nakuha sa mga lain-laing pundok gikan sa national nga gobyerno nga naapoy counterpart ang LGU. Sa kamaayo niini, gipondohan usab sa LGU ang mga livelihood programs gamit ang sariling pondo sa lokal nga panggamhanan. Apil na niini ang water purifying station ug mini grocery sa Greenland Homeowners Association. Ang mga gagmayng negosyante usab gitabangan pinaagi sa Grow Micro Program. Usa sa mga benepisyaryo niini mao si Elisa Casinto. Ang Grow Micro nakatabang yun na sa akong pamilya o sa akong mga anak nagpa-eskwela ko kay kanang ang akong baligya manggod isda o niya di pa mo abot ang kuan nga 5 months to pay ang 5,000 usahay tag 2 ka bulan 2 ka bulan naka-impas na ko kay tungod sa walay interest o nakatabang po na sa pag-among panginabuhian sa pangtaon o pagpaeskwela na ako sa akong anak. Sa pagkakaron, 183 na ka mga gagmayng negosyante ang napautang sa Grow Micro Program. Ang revolving fund niini moabot na ngadto sa 1,045,000 pesos. Nagpasalamat dito sa administrasyon karon na dako gyud ang ikatabang nila sa amin. Labi na sa mga grupo namo dako sila gikatabang kay imagine na baligya ka nga wala kay gigamit ang kwarta. Nagbaligya lang ka nga imong po makaganan sa pata. Ikatabang po sa imo ha. Daghang salamat gyud sa gobyerno, daghang salamat. Gitutukan usab sa LGU ang pagpakusog sa turismo sa Dakbayan. Gipadayon ang pagpahigayon sa mga mabulukong mga festivals sama sa musikahan, ugmad, pakaradyan, kaimunan ug uban pa. Lain-laing mga aktibidad usab ang ginasaulog sa Tagum pinanguluhan sa City Tourism Office. Kay ang Tagum walay natural na tourist spots, dako ang pagpaningkamot nga mapanindot ang mga man-made attractions niini sama sa mga green park sa Dakbayan. Aduna na usab mga landmarks nga nindot nga pang-backdrop sa picture taking sa mga turista. Ang livelihood ug tourism nagpabiling usa sa mga prioridad sa LGU. Kini pinasubay sa tumong
nga i-promote ang Tagum isip livable city nga nagahuna-huna sa paglambo sa kinabuhi sa matag Tagumenyo. Bisan asa pa man lantawon, dili ikalimod ang grabing progreso sa Tagum. Madagko o gagmay negosyo man, nagkadaghan. Unsa kaha ang rason ni ini? Ubos sa Eagle Wings program, ang advokasya sa ekonomiya ug paghimong affordable sa buwis, usa sa gitutukan sa lokal nga panggamhanan sa Tagum. Para mahimo kini, gipasa ang Investment Incentives Code aron maengganyo ang mga negosyante nga mububo sa ilang puhunan diri sa dakbayan. Tuod man, ning daghan ang negosyo, gikan sa 7,337 business establishments ni adtong 2014, 7,509 na ang adunay business permit sa Tagum. Resulta ni ini, ning taas ang business tax collection sa LGU, from 169 million pesos ni adtong 2014 to 187 million ni adtong 2015. Mukabat pod ngadto sa lampas usa ka bilyon ang ningsulod nga investments diri sa Tagum. Sukad na pirmahan ni Mayor Relion ang City Investment Incentives Code. Dakong tipik ni ini naggikan sa real property development. Para masustain kini, gipadali sa LGU ang proseso sa pagkuha sa business permit. From 13 hassle steps, 5 steps na lang kini. Butang nga nakapalipay sa mga negosyante. Dako kayo kalahian kay before pinakakapoy ang pag-process of business permit kay daghan kag proseso agian balik-balik ka sa kakanaog sa hagdanan mo na naka-diferensya. Now pinakasayon kay imo na lang siyang ipa-compute, dili na gyud kay hassle na hulaton na lang nimo ang papel na maabot lang na lang sa imuha na imo na lang siyang i-claim pag mahuman na kag bayad. Niadtong 2015, kini nga inisyatibo na awardan isip usa sa mga innovative government practices through the eGov Awards. Dugang ni ini, nahimong third placer pod ang Tagum sa natad sa economic dynamism sa National Competitiveness Ranking. Sa kinatibukan, top 8 most competitive component city sa Pilipinas ang Tagum. Usa sa mga sikreto ni ini ang paglantaw sa kaayuhan sa mga negosyante, ma-big time o small time man. Usa sa pruweba ni ini ang pagpagamay sa annual increase rate sa stall rental sa economic enterprises. Gikan sa 5% annual increase rate ngadto sa 1% na lang. Sa makatao nga buhisan, ning taas panuon ang koleksyon sa LGU nga maoy ginagamit pud ni ini sa pag-sustain sa mga lain-laing basic social services ni ini. Sa economic enterprises lang daan, sobra 97 million pesos ang koleksyon ni ini ni adtong 2015. Ni adtong 2014, nasa 94 million pesos lang ang ilang koleksyon. Sa kinatibukan, nagpadayon ang dakong koleksyon sa LGU. Ang locally sourced income ni ini ni adtong 2015 mukabat ngadto sa 500 million pesos. Unsa ang epekto ni ini? Daghan karon og kwarta ang LGU para igastos sa panginahanglan sa dakbayan. Ang paglambo sa dakbayan trabaho sa tanan. Ang saktong pagbayad sa buluhisan dakong tabang sa atong kalambuan. Busa padayon ang polisiya sa affordable taxation kay kini susi sa ligong ekonomiya ug mapadayunong progreso sa Tagum. Sumala sa panultihon, health is wealth. Dinhi sa Tagum, ang maayong panglawas sa katawhan bahandi sa katilingban. Busa, ang health agenda usa sa mga prioridad ubos sa Eagle Wings program sa lokal nga panggamhanan sa liderato ni Mayor Alan Relion. Tungod ni ini, nagkadaghan ang mga Tagumenyong naatiman sa City Health Office. Sa bagong opisina ni ini ug sa matag barangay health centers, accessible ang mga health services alang sa tanan. Lakip ni ini ang libreng check-up ug tambal. Ang laboratory services ni ini
affordable ra kaayo. Kada tuig, 4 million pesos ang gigahing pondo sa LGU para sa kaagapay pang medical program. Ang mga tagumenyong may panginahanglang medikal, dali na karong makaduol sa LGU para sila matabangan. Usa sa mga nakabenepisyo niini ang cancer survivor nga si Neri Canilon. Tuta dito sa City Mayor's Office kay naay murag ko ani mayor nga hinabang para sa amo ang may mga sakit ng cancer. So dako gid kayo pasalamat ani nga programa din pareha kanamo nga murag wala jud kami financial kanang kulang sa financial assistance ba mo na nga madangop jud mi tanan sa mga ahensya sa gobyerno nga pwede na maluulan nga makatabang po sa mga problema. Dako kay ning naitabang sa kuha isip cancer patient stage 3C during my chemotherapy. Kaya ang chemotherapy ko is 6 session every 21 days of month at kami sa regional. Usa-usab sa mga maayong programa ang gipadayon mao ang Balik Sigla program nga gitagaan og pagtagad ang atong mga kaigsuonan nga nakasinati og problema sa mobility tungod sa stroke ug uban pang makaparalisa nga mga sakit pinaagi sa paghatag og libreng massage therapy ug rehabilitation services na ginapahigayon ngadto mismo sa balay sa mga pasyente. Ang dental health program sa Dakbayan gipakusgan usab. Tinuod gyud nga health is wealth. Busa gipakusgan usab sa LGU ang wellness ug sports program niini. Subay sa panultihon na prevention is better than cure. Gipalanog ang advokasya sa wellness pinaagi sa fun run, zumba ug uban pang matang sa ehersisyo. Gipanimuha sa LGU na ang pag-exercise mahimo ng way of life sa mga tagumenyos. Usapod sa agenda sa LGU ang pagpakusog sa sports development program sa Dakbayan. Ang City Sports Office agresibo sa pagtabang sa mga atletang tagumenyo sa ilang mga trainings, hilabi na sa kabataan. Tungod niini, nang hakot og mga medalya ang atletang tagumenyo sa lain-laing sporting events sama sa palarong pambansa ug National Batang Pinoy. Sa pagpadayong paglambo sa tagum, ang mga programang panglawas padayon pod nga pakusgan sa LGU. Sa Eagle Wings program, siguradong naay dangpanan ang katawhan kabahin sa ilang balatian ug paninguha para sa himsog nga panglawas. A city not built for cars, but a city built for the people. Dinhi nagatuyok ang pilosopiya nga nagasuporta sa advokasya sa infrastruktura sa lokal nga panggamhanan. Ang mga nagkadaiyang infra project sa LGU nakaangkla sa kaayuhan sa tanan. Sa kasamtangan, nakafocus ang mga infra projects dito sa mga komunidad nga nanginahanglan niini sama sa mga purok nga dugay na nangandoy nga maatiman ang ilahang lugar. Usa sa mga benepisyaryo niini ang mga mag-uuma sa Sitio Mandapaan sa Barangay New Balamban. Sa akong kabahin, wala gyud ko magtuo nga kini siya mahitabo sa among lugar kay gani tungod sa kalayo sa sentro sa siyudad sa Tagum. Gani nagboundary ni sa New Corelia sa Tagum City. Pero sa akong pag tan-aw nga miabot ni sa Samua, dako kay akong pagpasalamat sa City Governor of Tagum nga gitagag pagtagad ang among tuyo nga kini siya makongkrito nga among dalan tungod kay usa ni siya sa dako kay og tabang nga sayo na mo mapaabot dito sa sentro ang among mga produkto. So kami tanan dinhi dili kay ako lang nga lumulupyo. Kami tanan nga lumulupyo diri sa Sitio Mandapaan. Nagpasalamat og dako sa gobyerno labi na sa City Government of Tagum sa ilang pagdumala tungod kay gitagaan nila og dakong pagtagad nya karon kaloy sa Ginoo hayahay nang among pag agi-agi sa maong dalan dili na may maglisod. Ang mga farm-to-market roads usa lang sa mga daghang infra projects sa Dakbayan nga naay dakong tabang sa mga tagumenyo. Example na niini ang mga pagpa-asfalto sa mga kalsada, pag-construct og mga purok centers, gymnasium, basketball courts, drainage systems ug water systems. Ang LGU nangunay usab sa pag-maintain ug pag-rehab sa mga napasagdang mga kadalanan. Niadtong 2015,
27% ang gisaka sa nagasto sa LGU sa laing-laing infra projects from 80 million pesos plus ni adtong 2014 ngadto sa 183 million pesos ni adtong 2015. Nahuman usab ang ginakonsiderang mother of all infra projects sa Dakbayan, ang gikahinamang state-of-the-art new City Hall. Kini nabuhat pinaagi sa maayong pagdumala ug paggamit sa pondong giloan para humanon ang bag-ong government center sa Dakbayan. Kabahin sa transportasyon, gihimong 3 years na ang pagbayad sa mga tricycle drivers sa ilang MTOP. Kini dakong ginhawa alang sa ilang sektor. Giaksyonan usab ang problema sa trapiko, pinaagi sa mga traffic management officers nga nakatabang sa paghanay sa dagan sa trapiko sa Tagum. Dili ikalimod ang dakong agi sa LGU sa natad sa infrastruktura ubos sa liderato ni Mayor Alan Relion nga nagsubay sa development agenda nga Eagle Wings program. Padayon pa ang lokal nga panggamhanan sa pagdevelop sa Dakbayan para sa kaayuhan sa tanan. Consultative ug participatory. Kini ang klase sa panggobyerno nga ginaduso sa lokal nga panggamhanan ubos sa Eagle Wings program ni Mayor Alan Relion. Subay niini ang tumong usab nga i-empower ang mga kooperatiba nga sa dugayng panahon nagluya. Tubag niini intensive trainings para sa mga leader sa kooperatiba. Ang City of Government of Tagum dakong nakatabang sa amo tungod kay through seminars ilang subsidy among ilang gihatag sa amo o niya intensive ang seminar. So di gid mi mo ingon na di mi mo attend anak kay mo attend gid mi. In fact, bisan pag lisod ang among resources maning kamot ni nga maka-attend gid anak kay mandatory man. Saysay ni Adalberto Concha ang daghang mandatory training sa CDA, Cooperative Development Authority, usa sa nakapaluya sa cooperative sector sa Tagum. Kay mahal ang bayad, dili kasugakod ang mga kooperatiba sa maong rekisito. Sa paglingkod ni Mayor Relion, gihatagan og subsidy sa LGU ang mga kooperatiba alang sa ilang mga trainings nga dakong tabang sa pagpalambo sa ilang tagsa-tagsa ka mga kooperatiba. Timing yun, buhusan yun sa City Government of Tagum ang cooperative, ilang gi-revive og mayo. Now, grabe ang revitalization sa mga cooperative. Survive din sila. Kay kadtong mga natulog na cooperative, ipukaw mo ito. Tuod man, lagsik na ang mga gagmayng kooperatiba sa Dakbayan. Pamatuod niini ang nagkadaghang kooperatiba ug mga pundok nga gusto pod musugod ug mugna sa ilang kooperatiba. Ang pag-operationalize sa City Co-op Unit tinuod nga dakong tabang sa maong kadaugan sa ilang sektor. Karon, puno na sa kadasig ang mga gagmayng kooperatiba ug taas na og panlantaw sa ilang kaugmaon. Hilabi na nga ang best cooperative sa tibuok Pilipinas ania sa Tagum, ang Billionaire Co-op na Tagum Cooperative. Ang time frame namo nga in 10 years from now, at least nga mutindog na may sama sa mga dagong ko. And that is our vision. Muna'y amo ang objectives. Ang kalagsik sa kooperatiba, kusog sa Dakbayan. Busa, padayon ang lokal nga panggamhanan sa pagsuporta kanila kay ang ilang tagumpay sa tibuok syudad sa Tagum. Usa sa mga core values nga gi-adapt sa lokal nga panggamhanan mao ang good governance. Sa tanang panahon, gipaninguha niini nga masalamin sa mga programa niini ang maayong panggobyerno. Busa ang mga polisiya niini nakasentro sa interes sa kadaghanan ug dili sa pipila lang. Transparency ang usa sa mga core values sa LGU. Tungod niini,
Dako ang pag-amping sa LGU sa paggasto sa panudlanan sa gobyerno. Hilabi na karon nga ang budget sa LGU mukabat na ngadto sa lampas 1 billion pesos. Busa, ang transparency measure sa dakbayan gipakusgan. Accessible na karon ang financial records sa LGU sa mga full disclosure policy boards nga pwede pod makita sa official website ni INI. Pero bisan pa og dako ang income sa LGU, walay puas ang pag-outsource ni INI og mga proyekto gikan sa mga national line agencies. Butang nga mopatuod nga wala nagsalig ang LGU sa sariling pondo ni INI. Kay aduna nay pondo gikan sa ubang ahensya, ang kwarta nga panggamit unta ni INI gikan sa LGU funds gibubu na lang sa mga basic ug social services sa LGU. Niadtong 2015, miabot na ngadto sa lampas 1 billion pesos ang na-outsource sa LGU. Parte ni INI gigamit sa pagtukod sa bag-ong AA slaughterhouse sa Magdum, pasalubong center sa Energy Park ug mga street lights dinha sa Kanukutan. Usa sa produkto sa maayong panggobyerno ang pagkamugna sa Comprehensive Land Use Plan nga mugiya sa tanang development plan sa Tagum hangtod tuig 2025. Kaning atong CLUP usa ka daugan sa atong syudad sa Tagum nga nakahimo ta kay mao ni giya sa paggamit sa atong kayutaan diri sa Tagum ug mao kini ang resulta nga daghang investors man sa Tagum. Kay naa na nagprograma na nanay direction ug unsa asa dapit ang industrial, asa ang agricultural, ang tanang mga business sector. So gwapong paghanay ang atong land use plan. We are the only LGU in Region 11 nga nakahimo og CLUP for the year 2015. Niining tanang developments, klaro sa LGU nga kinitanan para sa tao ug para sa Dios. Padayon gihapon sa paghatag og emphasis sa paglig-on sa faith and spirituality sa matag empleyado sa atong syudad, pinaagi sa pagpahigayon og monthly mass ug ecumenical prayers. Gipadayon usab ang Values Enhancement Program nga nalambigit sa personality development, conflict management ug peace and self-discipline. Hidayah lagi niya nga magkatingog din sa kong anak Salamat, salamat Dako usab ang tabang sa pundok sa mga pastor sa dakbayan para sa pagbuhat og check and balance dinha sa LGU. Ang Tagum for Peace movement madasigong nagasuporta sa advokasya sa God-centered governance sa LGU. Bisan sa unsang panahon, ang lokal nga panggamhanan himuon ang tanan para makahatag og maayong serbisyo sa katawhan. Kini posible kay dako ang dedikasyon ni INI para sa usa ka gobyernong duol sa katawhan ug labaw sa tanan, duol sa Dios. Sa suok nga parte sa New Balamban, nahimutang ang panimalay ni Arlene Clamucha nga usa ka stroke victim. Kay dili na makalakaw, nagtuyok na lang ang kalibutan ni INI sa ilang balay. Higda ra ko magdahek ra sa sawog. Og naaradyo ko sa sulod sa balay. Kini na bag-o pinaagi sa Will to Aid program sa lokal nga panggamhanan, ubos sa liderato ni Mayor Alan Relion. Diin nag-apod-apod kini og libreng wheelchair sa mga nanginahanglang Tagumenyo. Wala ko magtuo, magdahom nga bisan sa kabukid sa among lugar diri sa New Balamban, Sitio Mandapaan, sa kalisod sa Agianan diri tungod kay bukid na among kahimtang. Ako magtuo, magdahom nga moabot diri si Mayor aron paghatag sa wheelchair nga dako kayo gikinahanglan sa akong pagka-paralyze kay dako kay katabang ni sa akong kahimtang o nga maka suroy-suroy ko dito sa gawas nga dili na ko ingon nga naara diri sa sud sa balay o asa na akong gusto nga adtuan dito sa gawas kaadto na ko
O salamat kayo sa kang Mayor Alan nga iya jud kong gitabangan. Usa lamang si Arlene sa mga tagumenyong nakabenepisyo sa mas gipakusgang social services program sa LGU. Dili na kini ikatingala kay usa sa mga prioridad sa LGU. Ubos sa Eagle Wings program, mao ang pagpalapad sa access sa mga tagumenyo sa social services. Tinuod nga espesyal ang pagtagad sa LGU sa katawhan kay hugot ang pagtuo niini nga ang mga tao sa Tagum dapat pinalabi sa tanang matang sa serbisyo na ihatag sa gobyerno. Gani, nakamugna kini og usa ka social services festival nga gitawag og Hugpong Serbisyo para sa Tagumeños Festival. Ang Hugpong Serbisyo para sa Tagumeños is mo na siyang piyawag ko itong festival. Kumbaga, lahi ni siya nga festival because it is a festival of social and health services. So, kani siya happy tani kahugpong from the term sa hugpong pa nagpahiusa. So, kani nga activity is dili lang ingon nga ang city government lang, mga personal, mga empleyado lang sa city government ang nagtrabaho. But, of course, na atay mga partners nato na ay taga from private sectors na nag-join sa ato diri sa nakigiusa ani sa ato ang advocacy nga mohatag og libreng serbisyo. Kani siya ay brainchild yun sa atong city mayor, no? Vice mayor pa lang siya is nanatay mga ginagmagagbay nga mga health services kinapanghatag. Ang Tagum even if progressive siya pero kinahanglan pa gyud nato ni mga atong mga diretso sa katawhan nga mga services. Niadtong 2014, sobra 8,000 ang nakabenepisyo sa hugpong serbisyo. Misaka ang ihap niini niadtong 2015 ngadto sa sobra 20,000 ka mga Tagumenyo. Ang supplementary feeding para sa mga preschool children sa Dakbayan padayon usab nga giimplementa. Kini nga programa wala lang nakapababa sa numero sa mga malnourished children. Apan nakapabalik pud kini og interes sa pagskwela sa mga kabataang Tagumenyo. Sa Pikas Bahin, gipakusgan usab sa LGU ang Housing and Resettlement Program niini. Karon, ang mga benepisyaryo niini nga programa aduna nay kaugalingong luna ug panimalay. Dugang niini, gimugna usab ang Shelter Assistance Program, diin mga materyales pagtukod ug balay ang ginahatag na libre sa LGU. Niabot sa kapin 3,017 ang mga requests para sa mga materyales sama sa deformed bars, hollow blocks, semento, amakan, sin, plywood, kahoy, lansang ug pintura ang na-accommodate sa LGU. Ang mga Tagumenyo adunay espesyal nga lugar dinha sa lokal nga panggamhanan. Tanang mga polisiya ug programa niini una pirmi ang interes sa katawhan. Kini nahimo tungod sa usa ka gobyernong nagpaminaw ug nakabalo sa panginahanglan sa katawhan. Pinaagi sa Eagle Wings program, una ang katawhan.